présent. Donc, on commence par les verbes du premier groupe. Par exemple, Adam, tu choisis un verbe, c'est le verbe manger par exemple. Donc, tu écris le verbe manger. Tu écris plus grand que ça. Tu prends la brosse. Donc, le verbe manger. Manger, ER. Tu écris l'infinitif et après, tu soulignes le verbe. Et maintenant, tu conjugues. La première remarque, c'est que pour l'impératif présent, on n'utilise pas les pronoms personnels. Seulement, on a trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bien. Donc, regardez. Tu dis Adam? Le verbe manger. Mange, mangeons, manger. Tu répètes Mohamed? Mange, mangeons, mangeons. Oui. Manger. Mange, mangeons, manger. Oui, Hussam? Mange, mangeons, manger. Oui, Husna? Bien. Donc, mange, mangeons, manger. Regardez la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a gardé le E de manger. Pourquoi? Pour ne pas prononcer G. Pour ne pas dire mangon. Donc, pour les verbes qui se terminent par G, G-E-R, on garde le E pour ne pas prononcer G. Donc, on dit mangeons. Oui? Mangeons. Pour ne pas prononcer G, on garde le E. Très bien. Maintenant, un autre verbe. Oui, quelqu'un qui passe? Oui, Mohamed? Marcher. Oui, le verbe marcher. Oui, Adam, c'est bien. Très bien. Ah, tu écris le verbe marcher. باش نعاودو نترجمو هادشي اللي قلنا هاد لي فيرب ديال المجموعه الاولى شنو كنديرو كنحيدو الار ما كتبقاش وكنعوضوها ب لي تيرمينيزون ديال لامبيراتيف بحال لي تيرمينيزون ديال البروميي جروب اللي هما او وفي الجمع تنستعمل في المرحله الاولى او ان اس ثم او زد. الفرق اللي كاين هنايا في لي فيرب اللي كينتهوا بالجي جي او ار الفرق الوحيد هو انه كنخليو او. شوف هذاك او ورينا هذيك او اللي كاينه تماك لا اون لو فيرب مونجي كنهضر على لو فيرب مونجي هذيك او اللي كاينه خليناها في او ان اس. نعم بقات تماك علاش باش ما يجيناش النطق خاطئ. الا ما استعملناش ما كتبناش ديك او غادي نقراوها مونغون. غنشوفوا لو فيرب مارشي اللي اختار لنا محمد لا ميم شوز. الي كيس كون دي donc marcher qu'est-ce qu'on va dire marche comme mange marche. donc on supprime le r كنزولوا ديك r marche. نتكلم مع واحد او وحده نقول له مارش سواء مذكر او لا مؤنث مارش. نمشي الان للجمع انا كنتكلم معاك انا معاكم شنو نقولوا مارشون. اذا واش هنا غادي نخليو ديك او نو اذا هذه ما عندها حتى علاقه. اذا غنزول او ار وغادي نكتب او ان اس ثم لا دوزيام بيرسون دو بلوريال شنو نكتبوا marcher avec E, Z à la fin. Très bien. Donc ça c'est pour les verbes du premier groupe. نشوفوا دابا les verbes du deuxième groupe. عطوني شي نموذج ديال الفيرب ديال الدوزيام جروب. عطوني شي فيرب ديال الدوزيام جروب الاخرين. وي عطوني شي فيرب ديال الدوزيام جروب نتوما. وي في non finir par exemple. Adam, un autre verbe du premier groupe, deuxième groupe. Non, deuxième groupe, ça c'est le troisième groupe. Non. Par exemple, salir. Réussir. Non, ça c'est le troisième groupe. Salir. Salir. Donnez-moi remplir. Applaudir. Très bien. Choisir. Donnez-moi d'autres verbes. Oui. Non, ça c'est le troisième groupe. Agir. Réagir. Remplir. Ralentir. Très bien.
Un autre qui passe pour conjuguer un verbe du deuxième groupe. Maintenant, on passe pour écrire un verbe du deuxième groupe. Par exemple, Husna, tu me donnes un verbe du deuxième groupe. Par exemple, le verbe finir. Allez, tu écris finir, tu écris plus grand, oui. Finir. Bien. Donc, qu'est-ce que tu vas dire, Husna? Husna? Finissez. Non, avant de Fini. Oui, on dit fini. Allez, attends. Non, fini. Donc, on supprime le R, et à la place de R, on met non. Oui. Donc, غادي نزيدو لك R وبلاصة غادي نزيدو S. Bien. إذا هذه فاش في المفرد. ولكن في الجمع ما تبقاش S وحدة. فينيسون. برافو. إذا فينيسون أو إن. إذا هذه أو إن اس مازال خاصك واحد اس. حسنى هاد لي فيرب ديال دوزيام جروب باش معروفين بهذاك دوز اس. دايما كتسمع فيهم ديك الرنه ديال دوز اس. مثلا الا قلنا مثلا غالونتير نقول لك غالونتي غالونتيسون غالونتيسي. punir puni punissant punissez. Salir sali salissant salissez. Allez, maintenant fini finissant finissez. Bien. Donc donc non, fini, attention, fini finissez. Deux S. Très bien. Donc tu dis à Husna, tu dis Finissons, finissez. très bien. Donc, ici, on a deux verbes du premier groupe et un seul verbe du deuxième groupe. Un autre qui passe pour écrire un autre verbe du deuxième groupe. Allez. Oui. Ah non. Non, un verbe du deuxième groupe. Par contre, je suis verbe du مجموعة الثانية. Par exemple, ralentir. Allez, tu passes. Donc, Hussam, maintenant, on va conjuguer le verbe ralentir à l'impératif. Qu'est-ce qu'on va dire, Hussam? Ralent, quand fini, ralenti, bien. Allez, ralenti. Donc à la fin, S, bien. Ralenti. Bien. IS. Et pour le pluriel, ralenti, ralentissant. Oui, tu écris ralentissant. نعاود نذكر هاد لي فيرب ديال الدوزيام جروب. رالونتي نسيتي اي دوز اس. اهم حاجه في اي. شوف النموذج اللي عندنا حسام فينيسون. شوف فينيسون رالونتي اي. شوف النموذج لا قبل ما نوصل او ان اس. دوز اس او ان اس. اذا اس. شوف حسام اهم حاجه هو هاد لي فيرب هادو ديال دوزيام جروب هي ديك دوز اس. هذه رالونتيسون في لا بروميير بيرسون دو بلوريال ثم رالونتيسي في لا دوزيام بيرسون دو بلوريال. دونك رالونتيسون رالونتيسي. بيان رالونتيسي. اذا كنزولو غير ار وكنعوضها باس المره الاولى ودوز اس المره الثانيه. ماشي هيدا. اتون دوز اس Deux S, E, Z. Très bien. Bien. Ralentissez. Bien. Donc tu dis Adam, ralenti, ralentissant, ralentissez. Pour le verbe finir, finir, finissez. Pour le verbe du premier groupe, marche, marchant, marcher. Pour le verbe manger, bien. Donc اهم حاجه في الامبيراتيف هو اننا ما كنذكروش شنو هما لي برونون بيرسونيل. ما يمكنش نقول لا جو لا تي لا il لا نو لا فو لا il avec اس. اذا عندنا 3 بيرسون ضمنيا كنتعامل بهم. première personne la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc هذا باختصار ما يهم l'impératif présent. D'abord, ركزنا على les verbes du premier au deuxième groupe.
نتمنى انكم بعدا ضبطوهم مزيان ومن بعد نشوفوا التروازيام جروب. الملاحظه على لي فيرب دي برومي التروازيام جروب انهم ما كيخضعوش لشي شكل معين. اذا كل فيرب عنده تقريبا تصريف خاص به، مفهوم؟